بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو تمرين ديال 46 صفحة 73 من المفيد في درس لا نوسيون دو لوجيك. هنا هاد ليكزارسيس فيه كيسيون وحدة هي مونطري كو هاد لي راديكو امبواتي يعني واحد في وسط واحد تعطينا ان نومبر non entier naturel. Donc le fikra pour prouver que c'est pas un entier, on va seulement montrer qu'il est compris entre deux entiers consécutifs. يعني عرفتوا l'ensemble n voilà hein fait يبدا ب 0 1 2 etc. إلا وصلتي ل n تتبع n plus 1 يعني ما بين هاد لي دو زونتي كونسيستيف ما كاين حتى شي اونتي. وليدي هي هادي هي essayer de donner un encadrement par deux entiers consécutifs et donc c'est fini. Alors la première chose, on va commencer par encadrer par ce qui est à l'intérieur de la dernière racine. C'est-à-dire on va encadrer 16a au carré plus 8a plus 3. عشان هي باش بدنا نكادريوه par quoi باش par un carré باش لا دخلنا la racine يعطيونا deux entiers tout simplement. Alors là remarquez bien, vous avez ici 16a carré وهنا عندك 8a, il y a 2 fois 4a. d'accord. نشرح لكم هنا. donc عندكم هنا 16a carré plus 8a plus 3, c'est quoi? C'est 16a au carré, c'est-à-dire 4a au carré, plus 2 fois 4a, donc plus 1, plus 2. باش تعطينا 3 وهادو اللي جمعتيها تعطيك ايدونتيتي ريماركابل وبالتالي غادي يكون هذا ستريكتومون سوبيريور ا هاد لو نومبر لانه زايد عليه بجوج. دونك غادي يعطيك ici 4a plus 1 le tout au carré. فاش غادي ندخلو لا راسين كاري غادي يعطينا لونتي 4a plus 1. لونتي كي سكسيد لهذا هو 4a plus 2 و 4a plus 2 إلا شديتي 4a plus 2 au carré إلا نشرتي غادي يعطيك 16a au carré plus 8a plus 4 يعني inférieur supérieur à هذا. donc je peux affirmer que هذا l'entier il est compris entre 4a plus 2 le tout au carré. et la justification هي هذه. voilà. donc هاد لي دو كاري اللي نشرتيهم تيعطيوك لي ميم تيرم الاولانيين 16a carré plus 8 هنا تيعطيك plus 1 qui est inférieur à 3 وهنا تيعطيك plus 4 qui est supérieur à 4 strictement. لأن المهم تكون strictement. donc فاش غادي ندخلو لا راسين كاري عطينا 16a carré 8a plus 3 غادي يعطينا لي دو زونتي 4a plus 1 et 4a plus 2. غادي نجيو دابا خصنا ندخلو 4a au carré. غادي نبقاو غاديين هكا حتى نوصلو ان هاد لا راسين كومبري اونتر دو زونتي كونسيكوتيف. غادي نزيدو عليها 4a carré. دونك غادي تعطينا هنا 4a au carré plus 4a plus 1 والجهة الأخرى غادي تعطينا 4a au carré plus 4a plus 2. هاد الجهة با دو بروبليم عندي سي 2a plus 1 le tout au carré. هنا لو ميم ريال وهاد الجهة الأخرى c'est 4a au carré plus 4a plus 2. Toujours la même idée, بديت عاوتاني دخلت لا راسين يعطيني دو زونتي كونسيكوتيف. هنا دخلت لا راسين كاري تعطيني 2
plus 1. Donc اللي غادي يتبعها هو 2A plus 2. إلا درنا لو كاري ديالو اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 4A au carré plus 8A plus 4. Et voilà, c'est clairement, il est strictement supérieur là. Finalement, on va يعطينا أنه هذا 4A au carré plus 16A au carré plus 8A plus 3, il est compris entre 2A plus 1 au carré plus 2A plus 2, le tout au carré. غادي ندخل لا racine carré. يعطيني racine carré ديال 4A au carré plus racine du 16A au carré plus 8A plus 3 est compris strictement entre 2A plus 1 et 2A plus 2. Puis, on va ajouter, voilà, A au carré. Et c'est une chose, c'est A au carré plus 2A plus 1 inférieur strictement A au carré plus racine de 4A au carré plus 16A au carré plus 8 plus 3 A au carré plus 2A plus 2. Alors la même chose, j'ai ici, c'est le carré de 1 plus 1 au carré, toujours le même réel, et là j'ai A au carré plus 2A plus 2. Alors qu'est-ce que j'obtiens? C'est le carré de A plus 1, le carré qui succède à Hada, on voit A plus 2 au carré, il y a A au carré plus 4A plus 2, donc supérieur strictement, plus 4 pardon, supérieur strictement à A plus 2, le tout au carré. Donc, on obtient facilement que A au carré plus racine carrée de 4A au carré plus racine de 16A au carré plus 8A plus 3 est compris entre A plus 1, le tout au carré, et A plus 2, le tout au carré. On va dire la racine carrée. Voilà, et on obtient, il est compris entre A plus 1 et A plus 2. Et puisque sont deux entiers, A plus 1 et A plus 2 sont deux entiers naturels consécutifs. Donc impossible d'acheter un nombre فوسط منهم n'est pas un entier. Donc là n'est pas un entier. Et voilà ce qu'il faut démontrer.